Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will host the Three Seas Initiative Summit and Business Forum in 2025, announced the President of the Republic of Hungary, Katalin Novák, in Bucharest. Speaking at the summit of the Three Seas Initiative, or 3SI, she said that economic cooperation in the region is important, even in the shadow of the war in Ukraine, and welcomed the joint declaration and its wording on Ukraine. She recalled that she had visited Kyiv twice last year and stressed that Hungary stands by Ukraine's territorial integrity, condemns Russian aggression, and considers the achievement of peace the most important goal. 3SI was established to promote economic relations and effective connectivity within the wider region, Katalin Novák pointed out. She welcomed Greece's accession to 3SI, but said it was equally important to reach out to the Western Balkan countries through the initiative. Israeli President Yitzhak Herzog on Wednesday urged political leaders to start a dialogue to end what he called an acute constitutional crisis in society, which he said was what the majority of the population wanted. Herzog was speaking at a memorial service for former President Shimon Peres at the Herzl National Cemetery on Mount Herzl in Jerusalem. The president's remarks came after he earlier this week drafted a framework proposal that could serve as a basis for negotiations between the coalition and the opposition on the former's controversial plan for a drastic overhaul of the judiciary. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reportedly demanded that the so-called recall law remain in force under all circumstances in the compromise plan for the coalition's judicial reform, which was recently proposed and rejected by the presidential residence. According to reports in the Hebrew media, the main point of discussion in the presidential framework was the freezing of the judicial reform laws in exchange for giving the coalition more power in the Judicial Selection Committee in the form of a veto over the selection of the President of the Supreme Court and judges of lower courts. Another issue, Channel 13 reported, was Netanyahu's insistence that any freeze would still allow a possible override clause to be signed into a law by the existing majority so that the Knesset could reauthorize a government law that could protect the Prime Minister from being forced to resign by the courts or the Attorney General. The United Nations Independent International Commission of Inquiry on Ukraine has so far found insufficient evidence to conclude that the Russian army is currently carrying out genocide in Ukraine, according to the chairman of the commission, Eric Mose. We are fully aware of the concerns and allegations. We are investigating the allegations of genocide step by step. At this stage, we do not have sufficient evidence to conclude that what happened in Ukraine meets the legal qualification under the Genocide Convention, said Mr. Mose. There have been certain statements in the Russian media that may be relevant to the question of incitement to genocide, he added, and cautioned against examining the current status of the Commission's genocide investigation in isolation from its other findings. Nearly 20 civilians were killed in Ukraine when a rocket attack hit a market in Kostanitskaya. Shocking videos of the devastation have been circulating like wildfire on the internet. The remains of the deceased were removed by the military. Among the dead is a child. The impact was so great that part of the market was flattened to the ground. After the Russian bombing, burnt-out cars and lifeless bodies lying on the ground could be seen everywhere. It is not yet known what type of munitions hit the settlement. Kostanitskaya is less than 20 kilometers southwest of the town of Bakhmut, which was occupied by Russian forces a few months ago. Kostanivka has been the target of several attacks ever since. Mongolia, said the Russian Deputy Prime Minister for Energy Alexander Novak on Wednesday. According to this statement, the route of the pipeline is in the final stages of being mapped out, and construction work is expected to start next year. The pipeline will run from Siberia via the cities of Achinsk, Krasnoyarsk, and Irkutsk to Nausky, south of Lake Baikal on the Mongolian border. The construction of an eastern branch of the pipeline towards the city of Shita is also under construction. The new pipeline would have an annual transport capacity of 50 billion cubic meters. Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping agreed in July to lay the pipeline. The exact timetable for the construction is not yet known. If U.S. President Joe Biden is unable to complete his term, Kamala Harris will take over his duties. U.S. Vice President Kamala Harris herself said in an interview. Biden took over as president of the Western Power in January 2021, but since then his fitness to serve has been questioned. During the interview, Kamala Harris said that as vice president, he is being prepared for the possibility that he might have to take over the presidency. The politician was in Jakarta, Indonesia, by the Association of Southeast Asian Nations
began on Tuesday. Kamala Harris is deputizing for the U.S. president at the meeting, while Biden is on a working visit to India and Vietnam. The number of people hospitalized and killed by the coronavirus is on the rise in several regions of the world, as the World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus told at the press conference in Geneva. In the Northern Hemisphere, the trend in the spread of the coronavirus is a cause for concern as cold weather approaches, he stressed. According to the World Health Organization, the number of deaths is rising, particularly in the Middle East and Asia, but the number of people requiring hospital treatment is increasing in the Americas and Europe. They estimate that hundreds of thousands of patients are currently being treated in hospitals for coronavirus, said Maria van Kerkhove, WHO expert on the coronavirus epidemic. And finally, for the weather, highs above 30 degrees Celsius will remain over the weekend. On Sunday, an anticyclone could bring a change in the weather. The temperatures will average around 12 to 17 degrees Celsius in the morning and 27 to 32 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wird im Jahr 2025 Gastgeber des Gipfels und des Wirtschaftsforums der Drei-Meeres-Initiative sein, kündigte die Präsidentin der Republik Ungarn Katalin Novák in Bukarest an. In ihrer Rede auf dem Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative oder 3SI sagte sie, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region auch im Schatten des Krieges in der Ukraine wichtig sei und begrüßte die gemeinsame Erklärung und deren Formulierung zur Ukraine. Sie erinnerte daran, dass sie in Kiew im vergangenen Jahr zweimal besucht habe und betonte, dass Ungarn zur territorialen Integrität der Ukraine stehe, die russische Aggression verurteile und die Erreichung des Friedens als wichtigstes Ziel betrachte. Katalin Novák wies darauf hin, dass das 3SI gegründet wurde, um die wirtschaftlichen Beziehungen und die effektive Konnektivität innerhalb der Region zu fördern. Sie begrüßte den Beitritt Griechenlands zur 3SI, sagte aber auch, dass es ebenso wichtig sei, die westlichen Balkanländer durch die Initiative zu erreichen. Israelischer Staatspräsident Yitzhak Herzog forderte am Mittwoch die politischen Führer auf, einen Dialog zu beginnen, um die, wie er es nannte, akute Verfassungskrise in der Gesellschaft zu beenden, was, wie er sagte, von der Mehrheit der Bevölkerung gewünscht werde. Herzog sprach bei einer Gedenkfeier für den ehemaligen Staatspräsidenten Shimon Peres auf dem Herzl-Friedhof am Berg Herzl in Jerusalem. Die Äußerungen des Präsidenten erfolgten, nachdem er Anfang der Woche einen Rahmenvorschlag ausgearbeitet hatte, der als Grundlage für Verhandlungen zwischen der Koalition und der Opposition über den umstrittenen Plan der Koalition für eine drastische Umgestaltung des Justizwesens dienen könnte. Israelischer Premier Benjamin Netanyahu hat Berichten zufolge gefordert, dass das sogenannte Abberufungsgesetz unter allen Umständen im Kompromissplan für die Justizreform der Koalition in Kraft bleibt, der kürzlich vom Präsidialamt vorgeschlagen und abgelehnt wurde. Nach Berichten in den hebräischen Medien war der Hauptdiskussionspunkt im präsidialen Rahmen das Einfrieren der Justizreformgesetze im Gegenzug dafür, dass die Koalition mehr Macht im Richterwahlausschuss erhält, und zwar in Form eines Vetos bei der Auswahl des Präsidenten des obersten Gerichtshofes und der Richter der unteren Gerichte. Ein weiterer Punkt, über den Kanal 13 berichtete, war Netanyahus Beharren darauf, dass jedes Einfrieren immer noch eine mögliche Aufhebungsklausel zulassen würde, die von der bestehenden Mehrheit unterzeichnet werden könnte, sodass die Knesset ein Regierungsgesetz neu genehmigen könnte, das den Premierminister davor schützen könnte, von den Gerichten oder dem Generalstaatsanwalt zum Rücktritt gezwungen zu werden. Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zur Ukraine hat bisher keine ausreichenden Beweise gefunden, um zu dem Schluss zu kommen, dass die russische Armee derzeit einen Völkermord in der Ukraine verübt, so der Vorsitzende der Kommission Erik Mose. Wir sind uns der Bedenken und Anschuldigungen voll bewusst. Wir untersuchen die Vorwürfe des Völkermordes Schritt für Schritt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine ausreichenden Beweise, um zu dem Schluss zu kommen, dass das, was in der Ukraine passiert ist, die rechtlichen Voraussetzungen der Völkermordkonvention erfüllt, so Mose. Es gab bestimmte Äußerungen in den russischen Medien, die für die Frage der Aufstachelung zum Völkermord relevant sein könnten, fügte er hinzu und warnte davor, den aktuellen Stand der Völkermorduntersuchung der Kommission isoliert von den anderen Ergebnissen zu betrachten.
In der Ukraine wurden bei einem Raketenangriff auf einen Markt in Kostanivka fast 20 Zivilisten getötet. Schockierende Videos der Verwüstung verbreiten sich wie ein Lauffeuer im Internet. Die Überreste der Verstorbenen wurden vom Militär abtransportiert. Unter den Toten ist auch ein Kind. Die Wucht des Einschlages war so groß, dass ein Teil des Marktes dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nach dem russischen Bombardement waren überall ausgebrannte Autos und leblose Körper auf dem Boden zu sehen. Es ist noch nicht bekannt, welche Art von Munition die Siedlung getroffen hat. Kostanivka liegt weniger als 20 Kilometer südwestlich der Stadt Bachmut, die vor wenigen Monaten von russischen Truppen besetzt wurde. Kostanivka war seither das Ziel mehrerer Angriffe. Mongolei, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident für Energie Alexander Nowak am Mittwoch. Der Erklärung zufolge befindet sich die Trasse der Pipeline in der Endphase der Planung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. Die Pipeline wird von Sibirien über die Städte Achinsk, Krasnojarsk und Irkutsk nach Nauski südlich des Baikalsees an der mongolischen Grenze verlaufen. Der Bau eines östlichen Zweiges der Pipeline in Richtung der Stadt Chita wird ebenfalls in Betracht gezogen. Die neue Pipeline hätte eine jährliche Transportkapazität von 50 Milliarden Kubikmetern. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping vereinbarten im Juli die Verlegung der Pipeline. Der genaue Zeitplan für den Bau ist noch nicht bekannt. Sollte Präsident Joe Biden seine Amtszeit nicht zu Ende führen können, wird Kamala Harris sein Amt übernehmen, sagte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris selbst in einem Interview. Biden hat das Amt des Präsidenten der Westmacht im Januar 2021 übernommen, aber seither wird seine Einigung für das Amt in Frage gestellt. In dem Interview sagte Kamala Harris, dass sie als Vizepräsidentin auf die Möglichkeit vorbereitet wird, dass sie die Präsidentschaft übernehmen muss. Die Politikerin befand sich in Jakarta, Indonesien, wo am Dienstag das Gipfeltreffen der Vereinigung südostasiatischer Nationen begann. Kamala Harris vertritt den US-Präsidenten bei diesem Treffen, während Biden zu einem Arbeitsbesuch in Indien und Vietnam weilt. Die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nimmt in mehreren Regionen der Welt zu, erklärte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz in Genf. In der nördlichen Hemisphäre sei der Trend zur Ausbreitung des Coronavirus angesichts einer nahenden kalten Jahreszeit besorgniserregend, betonte er. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation steigt die Zahl der Todesfälle, insbesondere im Nahen Osten und in Asien, während die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, in Amerika und Europa ebenfalls zunimmt. Sie schätzen, dass derzeit Hunderttausende von Patienten wegen des Coronavirus im Krankenhaus behandelt werden, sagte Maria van Kerkhove, WHO-Expertin für die Coronavirus-Epidemie. Und schließlich zum Wetter. Die Höchstwerte über 30 Grad bleiben auch über das Wochenende erhalten. Am Sonntag könnte ein Antizyklon einen Wetterumschwung bringen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 12 und 17 Grad am Morgen und zwischen 27 und 32 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La présidente de la République de Hongrie, Katalin Novák, a annoncé à Bucarest qu'en 2025, la Hongrie accueillera le sommet et le forum d'affaires de l'initiative des Trois Mers. S'exprimant lors du sommet de l'initiative des Trois Mers au ITM, elle a indiqué que la coopération économique dans la région était essentielle et c'est en dépit de la guerre en Ukraine. Elle s'est félicitée de la déclaration commune et de ses dispositions relatives à l'Ukraine. Elle a rappelé que l'année dernière, elle s'était rendue 2 fois à Kiev. Elle a souligné que la Hongrie soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qu'elle condamnait l'agression russe et qu'elle considérait l'instauration de la paix comme le principal objectif à atteindre. L'ITM a été créé afin d'encourager les relations économiques et une connectivité efficace dans une région élargie, a précisé Katalin Novák. Elle s'est félicitée de l'adhésion de la Grèce à l'ITM en ajoutant qu'il était tout aussi important de tendre la main aux pays des Balkans occidentaux à travers cette initiative. Le président israélien Yitzhak Herzog a vivement encouragé les dirigeants politiques à entamer un dialogue pour mettre fin à ce qu'il appelait une crise constitutionnelle aiguë qui frappait la société. Pour lui, il s'agit de la volonté d'une majorité de la population.
M. Herzog s'est exprimé lors d'une cérémonie à la mémoire de l'ancien président Shimon Peres au cimetière national du Mont Herzl à Jérusalem. Les remarques du président interviennent alors qu'il vient de rédiger en début de semaine une proposition cadre qui pourrait servir de base aux négociations entre la coalition et l'opposition sur le projet controversé de la première qui vise à réformer radicalement le système judiciaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait exigé que la loi dite de rappel qui a été récemment proposée par le bureau présidentiel avant d'être rejetée reste en vigueur dans le plan de compromis pour la réforme judiciaire de la coalition, quelles que soient les circonstances. Selon les médias hébraïques, le principal point de discussion dans le projet présidentiel était le jet de loi de réforme judiciaire en échange d'un renforcement des pouvoirs de la coalition au sein du comité de sélection des juges sous la forme d'un droit de veto sur la sélection du président de la Cour suprême et des juges de juridiction intérieure. Selon la chaîne 13, une autre question concerne l'instance de M. Netanyahou pour que, malgré un éventuel guet, une clause dérogatoire puisse être signée par la majorité actuelle afin que la Knesset soit en mesure d'autoriser à nouveau une loi gouvernementale qui pourrait protéger le Premier ministre d'une démission forcée par les tribunaux ou le procureur général. Selon Eric Moe, président de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies sur l'Ukraine, les preuves recueillies jusqu'à présent sont insuffisantes pour conclure que l'armée russe livre actuellement un génocide en Ukraine. Nous nous sommes pleinement conscients des préoccupations et des accusations. Nous enquêtons étape par étape sur les allégations de génocide. À ce stade, nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour conclure que ce qui s'est passé en Ukraine répond aux critères juridiques de la Convention sur le génocide, a indiqué M. Mose. Le président a précisé que les Nations Unies poursuivent leur enquête en Ukraine. Il a ajouté que certaines déclarations dans les médias russes pourraient être pertinentes pour la question de l'initiation à génocide et a mis en garde contre l'examen de l'état actuel de l'enquête de la Commission sur le génocide sans tenir compte de ses autres conclusions. En Ukraine, près de 20 civils ont été tués lors d'une attaque de la roquette qui a touché un marché à Konstantinivka. Sur Internet, des vidéos choquantes circulent montrant les ravages causés par cette attaque. Les restes des personnes décédées ont été évacués par l'armée. Parmi les morts se trouve également un enfant. L'impact a été tel qu'une partie du marché a été rasée. Après le bombardement russe, on pouvait voir partout des voitures caliniquées et des corps sans vie gisant sur le sol. Le type de munition qui a frappé le village n'est pas encore connu. Kostianivka se trouve à moins de 20 km au sud-ouest de la ville de Bakhmut, qui a été occupée par les forces russes il y a quelques mois. Depuis Kostianivka, il a été la cible de plusieurs attaques. Mercredi, le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie Alexander Novak a indiqué que le gazoduc Force de Sibérie 2 qui relie la Russie à la Chine sera construit en passant par la Mongolie. Selon le communiqué, le tracé du gazoduc est en cours de finalisation et la travaux de construction devraient commencer l'année prochaine. Le gazoduc partira de Sibérie et passera par les villes d'Achinsk, de Krasnoyarsk et d'Irkoutsk jusqu'à Naouski, au sud du lac Baïkal, à la frontière mongole. La construction d'une branche orientale du gazoduc vers la ville de Chita est également envisagée. Le nouvel gazoduc aura une capacité de transport annuel de 50 milliards de mètres cubes. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont mis d'accord en juillet sur la construction du gazoduc. Le calendrier exact de la construction n'est pas encore connu. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a confirmé dans une interview que si le président Joe Biden n'était pas en mesure d'achever son mandat, elle prendrait le relais. Joe Biden a pris ses fonctions de président des États-Unis en janvier 2021, mais depuis lors, sa capacité à remplir ses fonctions a été plusieurs fois mise en doute. Lors de cette interview, Kamala Harris a indiqué qu'en tant que vice-présidente, elle était préparée à une éventuelle reprise de sa présidence. Lors de cette interview, la responsable politique s'est trouvée à Jakarta, en Indonésie, où le sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est s'est ouvert mardi. En effet, Kamala Harris remplace le président américain à cette réunion, tandis que Joe Biden est en visite de travail en Inde et au Vietnam.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué lors d'une conférence de presse à Genève que le nombre de personnes hospitalisées et décédées des suites du coronavirus était en augmentation dans plusieurs régions du monde. Dans l'hémisphère nord, la tendance à la propagation du coronavirus est préoccupante à l'approche du froid, a-t-il souligné. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès augmente, en particulier au Moyen-Orient et en Asie, tandis que le nombre de personnes nécessitant un traitement hospitalier augmente en Amérique et en Europe. Maria Van Kerkhove, experte de l'OMS chargée de l'épidémie de Covid, estime que des centaines de milliers de patients sont actuellement traités à l'hôpital en raison d'une contamination par le coronavirus. Et finalement, pour le météo, les températures maximales au-dessus de 30 degrés nous accompagneront pendant le week-end. Dimanche, un anticyclone apportera des changements. Les températures moyennes évolueront entre 12 et 17 degrés le matin, entre 27 et 30 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría acogerá la cumbre y el foro empresarial de la iniciativa de los Tres Mares en 2025, anunció en Bucarest la presidenta de la República de Hungría, Katalin Novák. En su intervención en la cumbre de la iniciativa de los Tres Mares o 3SI, dijo que la cooperación económica en la región es importante incluso a la sombra de la guerra en Ucrania y acogió con satisfacción la declaración conjunta y su redacción sobre Ucrania. Recordó que había visitado Kiev en 2 ocasiones el año pasado y subrayó que Hungría defiende la integridad territorial de Ucrania, condena la agresión rusa y considera la consecución de la paz el objetivo más importante. Katalin Novák señaló que la 3CI se creó para promover las relaciones económicas y la conectividad efectiva dentro de la región. Celebró la adhesión de Grecia a la 3SI, pero dijo que era igualmente importante llegar a los países de los Balcanes occidentales a través de la iniciativa. El presidente Isaac Herzog instó el miércoles a los líderes políticos a iniciar un diálogo para poner fin a lo que calificó de crisis constitucional aguda de la sociedad que, según dijo, es lo que decía la mayoría de la población. Herzog hizo estas declaraciones en un acto en memoria del expresidente Shimon Peres en el Cementerio Nacional Herzl, en el Monte Herzl de Jerusalén. Las declaraciones del presidente se produjeron después de que a principios de esta semana redactara una propuesta marco que podría servir de base para las negociaciones entre la coalición y la oposición sobre el controvertido plan de la primera para una drástica revisión del Poder Judicial. Al parecer, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha exigido que la llamada ley de destitución siga en vigor en cualquier circunstancia en el plan de compromiso para la reforma judicial de la coalición propuesto recientemente y rechazado por la residencia presidencial. Según informan los medios de comunicación hebreos, el principal punto de discusión en el marco presidencial era la congelación de las leyes de reforma judicial a cambio de dar a la coalición más poder en el comité de selección de jueces en forma de veto sobre la selección del presidente del Tribunal Supremo y los jueces de los tribunales inferiores. Otra cuestión, según informa el Canal 13, era la instancia de Netanyahu en que cualquier congelación permitirá de todos modos una posible cláusula de anulación para que la mayoría existente firmara la ley, de modo que la Knesset pudiera volver a autorizar una ley gubernamental que podría proteger al primer ministro de ser obligado a dimitir por los tribunales o el fiscal general. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania no ha encontrado hasta ahora pruebas suficientes para concluir que el ejército ruso esté llevando a cabo actualmente un genocidio en Ucrania, según el presidente de la Comisión, Errol Mose. Somos plenamente conscientes de las preocupaciones y acusaciones.
Estamos investigando las acusaciones de genocidio paso a paso. En este momento no tenemos pruebas suficientes para concluir que lo ocurrido en Ucrania cumple los requisitos legales de la Convención sobre el Genocidio, declaró Mose. Además, informó de que la ONU seguía las investigaciones en Ucrania. Ha habido ciertas declaraciones en los medios de comunicación rusos que pueden ser relevantes para la cuestión de la iniciación al genocidio, añadió, y advirtió del peligro de examinar la situación actual de la investigación de la Comisión sobre el Genocidio de forma aislada del resto de sus conclusiones. Casi 20 civiles murieron en Ucrania cuando un ataque con cohetes alcanzó un mercado en Konstanivka. Impactantes vídeos de la devastación han ocurrido como la pólvora por internet. Los restos fallecidos fueron retirados por los militares. Entre los muertos hay un menor también. El impacto fue tan grande que parte del mercado quedó aplastado contra el suelo. Tras el bombardeo ruso podían verse por todas partes coches calcinados y cuerpos sin vida tendidos en el suelo. Aún no se sabe qué tipo de munición alcanzó el asentamiento. Konstanivka está a menos de 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bakhmut, ocupada por las fuerzas rusas hace unos meses. Desde entonces, Konstanivka ha sido objeto de varios ataques. A través de Mongolia se construirá el gasoducto Fuerza de Siberia 2 desde Rusia a China, declaró el miércoles el viceprimer ministro ruso de Energía Alexander Novak. Según la declaración, el trazado del gasoducto se encuentra en las últimas fases de elaboración y se espera que las obras de construcción comiencen el año próximo. El gasoducto discurrirá desde Siberia, pasando por las ciudades de Achinsk, Krasnoyarsk y Irkutsk, hasta Nausky al sur del lago Baikal, en la frontera de Mongolia. También se está estudiando la construcción de una ramal oriental del gasoducto hacia la ciudad de Chita. El nuevo gasoducto tendría una capacidad de transporte anual de 50.000 millones de metros cúbicos. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping acordaron en julio el tendido del gasoducto. Aún se desconoce el calendario exacto de construcción. Si el presidente Joe Biden no puede completar su mandato, Kamala Harris asumirá sus funciones, según declaró la propia vicepresidenta estadounidense en una entrevista. Biden asumió la presidencia de la potencia occidental en enero de 2021, pero desde entonces se ha cuestionado su aptitud para el cargo. Durante la entrevista, Kamala Harris aseguró que como vicepresidente se está preparando para la posibilidad de que tenga que asumir la presidencia. La vicepresidenta se encontraba en Yakarta, en Indonesia, donde el martes comenzó la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Kamala Harris sustituye al presidente estadounidense en la reunión, mientras que Biden se encuentra de visita de trabajo en India y Vietnam. El número de personas hospitalizadas y fallecidas por el coronavirus va en aumento en varias regiones del mundo, declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa celebrada en Ginebra. En el hemisferio norte, la tendencia a la propagación del coronavirus es motivo de preocupación a medida que se acerca el frío, subrayó. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de muertes está aumentando, sobre todo en Oriente Medio y Asia, mientras que el número de personas que requieren tratamiento hospitalario se incrementa en América y Europa. Calculan que cientos de miles de pacientes están recibiendo tratamiento hospitalario por coronavirus, declaró María van Kerkhove, experta de la OMS en la epidemia de coronavirus. Y finalmente, por el tiempo, las máximas por encima de 30 grados se mantendrán durante el fin de semana. El domingo, un anticiclón podría provocar un cambio en el tiempo. Las temperaturas medias rondarán los 12-17 grados por la mañana y los 27 y 32 grados por la tarde.